Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba. Kesenangan terpinai makinang ti radio. Akura-kura na kabar. Tatuang damay na mangaray takot diti tajuk na Tazkirah Hari Raya Aidilfitri. Tapi naik kau ngawi Hari Raya Aidilfitri diti di tadaw dat isa da Syawal tahun Hijrah atau ka tulan Hijrah diti tulan dat kahapad dat kalindah da tahun Hijrah. Tapi naik tadaw da tagay da Islam diti tikit-tikit tahun kailan nagidat haraya puasa, haraya fitra, haraya lebaran, tadaw karamayan mantak datulun teka umat Islam pagun sempagunan au mangira dat nuna pabangsa datulun itinah tadaw di kawian dan mapuasa dat tulang Ramadan da sambulan tempinay. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isay-sayan mempuasa itulang Ramadan. Dat penralamat iman imanan daw. Ampunat dosa-dosa daw di gulo. Hadis nawit di Al-Bukhari an Muslim. Tapi na ikaw. Hari Raya Aidilfitri panatapan dat ketugulan daw. Irinah itu manod dat dua pangintangan, mayadat pangintangan da ruhiyah, mangintang dat nakulan, mayadat hisab, teka mangitob. Mantak in Malaysia, kapailan dat Hari Raya Aidilfitri na paditinga man palabusa dit mantadat Istana Negara, penyimpan mahor Sri Paduka Bingindayang di Pertuan Agung, dat kasalimaw radio TV. Tapi na ikaw, kasasari dit, minsa samak dit Hari Aidilfitri, tumimpun na karamayan datulun. Jadi untuk dat umat Islam, mga na yung pamali dat baju raya, mamalawa da suang da walay, daw, mamasay dat kuy-kuy ba? Napait sinding raya naginga kasalimbaw in radio TV. Yalay pengkarja sadu warga kota kadi muli na yala balik kampung da gumuli walay ng malahing daw. Tapi nai nagi kawasanan kawian sembahyang sunat Aidilfitri jadi jemaah dari mantadi masjid may nayala kuburan dat may dekat hirid kuburan di tarwa dat tapinay daw dialo dat mambasa da doa selamat membaca Yasin dat manganu da sedekah di bacaan da Yasin bacaan doa Al-Fatihah. Tapinay karamayan dat tamad dat kopiah na pa nga irina kamayan dit majlis rumah terbuka. Ito darikat ito pinatambalot, isay na po ba? Da karikat rumah gumo takanan dat Hari Raya. Tapi na ikaw, karatihan kapya dit Hari Raya Aidilfitri. Aidilfitri, kailan dat Hari Raya Fitrah, itina Hari Raya dat kasucian taika Hari Raya Kalidangan datulun. Nakaguli na kalidangan damantadat sambulan da minagpuasa itulang Ramadan. Mantak nila sebagai dat umat Islam kano rumamay dat Hari Raya Aidilfitri iti pakita na takawatinan
sebagai dat insan dat kinasanang tay ka fitrah dat tumuka dat tulun ngawi. Tapi na ikaw, Haraya Idul Fitri iti kinahak dit Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dat tatahak tay ka hadiah daw mantak daw umat Islam dit minagpuasa miampay dat nakamanang dalam minawan da napsu kasabaran dat tinan kapyo at linay dat sembulan da puasa dila. Tapi na ikaw, falsafah tay ka kinamay dat taralam dat Idul Fitri. Idul Fitri diti tadaw dat kemerdekaan tay ka tadaw dat kemenangan dat umat Islam dinakawi dat isa tulan da minagpuasa. Isa Syawal umat Islam karasa na kago dat karasa dat nakaido man ta da sinusa idamat di puasa bayna kagulina dat karasa dat sinanang dat kapasyon da kano da rizki mantad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantak da 1 Syawal mila na umat Islam dat makan minum intang daw mila na dat rumuhang dat sawah daw it kaubasanan it abulya sang ngira itantak di masa magpuasa. Tapi na ikaw itinahata daw da karamayan dat kinapupusan di kabalingkangan tay ka ujian da magpuasa minagpuasa. It pinaharadat Allah Subhanahu wa Ta'ala itikit-tikit taon da Ramadan, datulang Ramadan. Allah mangintang isay-say itatapot kapya da papanaw nila ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi na ikaw, rumamay da Haraya Idul Fitri ti, suang nagidat hukum ibadah. Mantad dila karamayan Idul Fitri masiti da tanudan sunnah tay ka pendudukan mantad Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dat isa amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada sabda daw isay-say at mangawit da tatuang Idul Fitri Idul Adha. Tosano nga karaja miampay dat kaupus dat Allah may aw apatay ginaw daw sangira tadaw tayo sana na ginaw may apatay itantak da kiamat. Hadis itinawit ti Tabrani. Tapi na ikaw ngawi pendudukan dat pengkukura rumamay dat Haraya Idul Fitri. Ingkanat uyon rumamay dat Haraya Idul Fitri tumadot Al-Quran am sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May dat karamayan dila karamit nagi takaw dat pahalamatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantak tatuang karikatan isa Syawal. Isa manahak dat zakat fitrah. Tapi na zakat fitrah diti hakan takaw dat sangira dat tulan Ramadan nga mila nagi dat kalaid mila nagi dat kapanhak dat zakat fitrah ti gisam dit aw pa suminambayang da sunat Idul Fitri. Sabda na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadaw isay-say manhak da zakat fitrah masa dat aw pa sumambayang da sunat hari raya Idul Fitri ilano zakat dan naramit isay-say manhak da sangira nawi na sambayang da sunat hari raya Idul Fitri ila akan nakakamayan da zakat nga miagal na padit zakat dat sedekah dat sunat na pa. Riwayat diti hadis diti nawiti Abu Daud. Kedua tapinay pagumuan na takbir. Jadi sunat dat tumugol mambasa da takbir nung nailan da nakalabos na kapailan da harayaman ta di penyimpan mohor Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung.
Jadi membaca da takbir tumugol diti masa di napupusan at salat maghrib. Takbir aputan kago masa id kasuaban itumugol dat salat sunat haraya Aidil Fitri. Tapi naik sunat kago da membaca takbir suai ke paka id masjid. Miagal id walay id panahon pendrikaw tak pengkakat id pasar pitemuan suai pa. Firman Allah Subhanahu wa taala id surah Al-Baqarah baris ke 185 itirati daw may kau kaganap mangitab puasa sembulan Ramadan may kau mangarait dat kuasa Allah maya da takbir sebab minangano pendudukan daw kumadia may ka dat kesyukur. Ilan arati dat surah Al-Baqarah baris ke 185 tapi na ikaw ingatan ditantak ditatuang diti may na salat datumanda di jamaah masjid kya tayo isuraw kalau labi dat salat isya subuh kago takbir no datantak datatuang dat haraya dila kago tumuag dat pitangatuang sumbayang da sunat membasa da Al-Quran zikir doa makiano nagidat Allah Subhanahu wa taala da kano da kaampunan daw mga doa may dat kapirba kago dat tulang Ramadan id taon da tabantalan kago tapinay kada rangatay iti tatuang da haraya dat karja-karja dit kabingoling tayo kakamban it ingga at guna-guna. Tapi na ikaw, sangera di tadaw da haraya Aidil Fitri, iso, masu da sunat haraya Aidil Fitri. Sunat na masu, niat daw, masu karikatan da Aidil Fitri. Damat iti ikosuaban dit au pa mga masjid kya. Hadis iti nawid di Al-Bukhari. Kedua, makan datakuri dit au pa salat Aidil Fitri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan yaw dat tuadat kurma tapinay. Katalo tapinay mamanaw dagakad da may masjid. Jadi sunat na mamanaw dagakad mga masjid da sumambayang na salat Aidil Fitri sa kirada kamila. Nung aw nga sumakay na pada kereta kaya da kaapat ta pinay sunat dat takbir da palogadon kaya mambasa da takbir man palogado man tadat kalabo sa idwalay id panahon gisam da salat Aidil Fitri. Hadis iti nawid di Muslim. Kalima ta pinay manhak da doa tay kapasan dat salamat haray Aidil Fitri. Jadi sunat dan mga da doa tay kapasan salamat haray Aidil Fitri maaf zahir dan batin da kaubasanan in Malaysia nga milah na pa nga labi sanang dat barasan iti right ako kya doa daw taqabbalallahu minna wa minkum arati daw may Allah karamit amalan ibadat dat Ramadan ikoy iya hadis nawit di Imam Ahmad. Tapi na ikaw kaanom sunat dat sumimpang tay kamaya da ralan da suay tantak di paulian man ta di masjid sembayang da salat haraya kaya iti na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dat maya darlan suay tantak di polian sembayang hadis itinawid di Bukhari. Paturo tapinay sembayang da salat sunat Aidil Fitri. Jadi itina aman di tapanting kapya da tantak di haraya Aidil Fitri kaburuan kapya man ta da suay hal dat
man Hari Idul Fitri. Jadi kawalo tapinay manampakay darasok dato sonong. Jadi darasok dato sonong alawa tumanod dit kasapon sendiri kya. Mamakay na gidat miyak tinan dito wangi. Lidangan na tinan. Iniba na takabuk. Kotapanisan dulu tapinay. Jadi kasiyam tapinay. Tunod na kasiyam. Arikat it kalidasan na ginawa da rumamay Idul Fitri tapinay. Jadi rumamay Idul Fitri arikat it kalidasan na ginawa kapi sasanang da suang walay rumamay na dat Hari Idul Fitri. Jadi karamayan da kapiyah di tapinay it raitan nagi da sebagai da isa syiar Islam. Kahapod tapinay da tanudan mangay andaha iti sangira di tadaw di rumah terbuka tapinay kya. Jadi mangay na andaha di tambalot da kaparamut dat silaturrahim. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kadaw isa-saya kasaga untuk dat kagoyon mantok daw rizki daw pengkoyodon tay ka penaruan at umur daw mesti iyaw dat pagiratan it paramutan dat kapinayan daw. Hadis itinawit di Bukhari Muslim. Kahapod ang misa tapinay penggumon na it masadaka. Teka manak sedekah ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isayat kapalabos sangulon da tulon da mukmin it susa mantad da kasusan dunia man Allah palabos sa mantad daw isa kasusan mantad dat kasusan in akhirat. Riwayat nawit di Abi Hurairah. Kahapad am dua da tanudan tapinay kada lihuay haraw pa kagot puasa da sunat dat aniba. Irina it onam tadaw it tulan Syawal nga pahala daw kapiagal dat mapuasa da santaon. Hadis iti tapinay nawit di Muslim. Tapinay kawian ditit tajok dat Hari Idul Fitri tapinay. Hari Idul Fitri iti isa kapiat kaupusan dat dan ugama Islam. Niano dat Allah subhanahu wa ta'ala tay kamantak dat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan amalan takaw itulan puasa rinamit dat Allah subhanahu wa ta'ala kaharap takaw nagi dat karuba takaw kago Ramadan Idul Fitri dati taon tabantalan. Amin. Ititinah at tasigirah ititajok dat Hari Idul Fitri tapinay kaharap dat mila dat aratian kya kapitang kiad tako no. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paun sikaw.